Hallelujah. Christ asundwie nka adɔfoɔ nyinaa. Ɛnna anwummere so yɛda Awurade ase. Yɛhyɛ n'animuonyam bebree. Yɛda Awurade ase. Onuaba Evangelist Mary na me ne wadi nhyiamu. Awurade nhyira wo bibiara. Yɛba bɛkyɛ Awurade asɛm kakra. Yɛba bɛkyɛ Awurade asɛm. Anwummere sɛ deɛ yana akora na da. Enti no. Yɛba bɛkyɛ Awurade asɛm. Woba so a share message no ɛfa ma afoforo. Woba so a ne nyinaa ne sɛ wobɛhyɛ de ama afoforo. Awurade nhyira adɔfoɔ nyinaa. Woba so a share fa ma afoforo. Me ne wo ba bɛdi nkɔmmɔ afa the second coming of Jesus Christ. Yesu Kristo mmayɛ a ɛtɔ so mmienu. Me ne wo bɛdi nkɔmmɔ kakra afa ho. Woba so a message no na wobɛhyɛ de ama afoforo ama yɛn. Awurade nhyira agyidifoɔ nyinaa. Me ne wo ɛbɔ mpaeɛ. Owura Yesu na anwummere so yɛda wase. Awurade yɛda wase wo nhwɛ so pa w'adom no w'ahummɔborɔ no. Awurade wama no aso yɛn so bi yɛne a yɛnsa yɛmfata. Yɛda wase sɛ wobɛwu agye yɛn nkwa. Ɛberɛ a w'asɛm ɛreba yi, Awurade yɛsrɛ sɛ ma w'asɛm no nso aba ɛwɔ yɛn mu. Ma yɛnhunu w'asɛm mu nokorɛ mu na yɛmfa ɛmmɔ yɛn bra. Na daakye wopie w'animuonyam a yɛanyɛ ɔyeraba. Yɛda wase ɛwɔ wo din Jesus Christ din mu nti. Amen. Awurade nhyira adɔfoɔ nyinaa. Woba so a hyɛ fama afoforo ɛma yɛn. Me ne wo bɛdi nkɔmmɔ kakra afa the second coming of Jesus Christ. Me brother Awurade nhyira wo paa. Evangelist Yawodu. Awurade nhyira wo. Woba so a hyɛ fama afoforo. Yɛnim sɛ anwummere yi deɛ akwaraa no da nti no. Yɛba bɛsua Awurade asɛm kakra. The second coming of Jesus Christ. Yesu Kristo mmayɛ a ɛtɔ so mmienu. Yesu Kristo ba ma yɛwo no. Ɛna ɔbɛfa akoa tebea yɛ de ɛto ne ho so. Yɛkuu no. Owuiɛ ne nansa soɔ ɔsɔreeɛ. Na wasan hyɛ yɛ bɔ sɛ ɔbɛsan aba bio. Nti sɛ wogyidie sɛ wonyinie. Sɛ wo ne ne yɛ adwene sɛ wo ne ne nyɛ adwene ɔbɛsan aba bio. Na ne ba a ɔba no. Bible sɛ ɔmma ne sɛ oguamaa. Na mmom ɔbɛba ne sɛ awenade. Hallelujah. Ti dwumadie bia wudi ne woyɛ bia no ɛwɔ awieyɛ. Amen pa. Me ne wo hwɛ asɛm kakra ɛwɔ Matthew 24. Matthew 24. Awurade nhyira adɔfoɔ nyinaa. Me ne wo ɛhwɛ asɛm kakra ɛwɔ Matthew 24 hɔ. Oba so a share message no ɛfa ma afoforo ma yɛn. The second coming of Jesus Christ is near. Yesu Kristo mmayɛ no abɛn. Abɛn. Nti bibi a woyɛ bia ɛwɔ awieyɛ. Second coming. Oba so a share fa ma afoforo ma yɛn. Oba so a na wa share. The second coming of Jesus Christ. Nneɛma a esisi ne nneɛma a edi adanseɛ nyinaa hu sɛ awieyɛ no abɛn. Awieyɛ no abɛn. Ti wote hɔnom a fa Jesus Christ yie. Som ne yie. Hallelujah. The second coming of Jesus Christ. Me na wo kasa kakra. Yɛhwɛ asɛm bi ɛwɔ 1 Peter. 2 Peter hon. 2 Peter chapter 3 verse 18 no. 2 Peter chapter 3 verse 8. Wɔsi Kristo da no. Hallelujah. Sɛ ɔbɛba anadwo da suo yi mu. Sɛ ɔbɛba ɛnɛ anadwo. Sɛ ɔbɛba da no deɛ wanka nkyerɛ obiara. Na mmom ɔbɛba no mpɔfra mu. Ɛda ɔbɛka sɛ mepɛntam akɔ Kumase akɔfa noma. Mepɛntam akɔ ha yi. Mepɛntam akɔ aha yi na Kristo na waba. Hallelujah. Nneɛma a woyɛ biara no ɛwɔ awieyɛ.
the second coming of Jesus Christ. Yesu Christo maye no aben. O say Christo dano na adofo moma ade bi akoyi hintam se da kro ye Awurade se mfinhia apem. Hallelujah. Da kro ye Awurade se mfinhia apem. Na mfinhia apem ye ne se enura da etwa mu no. Hallelujah. Via mfinhia apem ye ne se da kro. Awurade nkyere ne bɔhye ho se de ebinum bu no se rechere. Na emom ɔma ne bodwo kyere mamo. Ɔmpese nipa biara bɛyera. Hallelujah. Ɔmpese wo bɛyera o. Ɔse ɔmpese nipa biara bɛyera. Na emom ɔpese wo nyina yɛ dai ɛba adwensa kyerɛ mu. Hallelujah. Brother, fa homa Jesus Christ. Hwehwɛ Yesu Kristo yie. Som ne yie. Hallelujah. Awurade nkyere ne bɔhye ho se de ebinum bu no se ɛrekyere. Ɔtetrogo so kranko aba ɛyabususam. Ɛna Yesu bɛba nkɔwaba bɔne bebrebe ne bodwo kyere ma wo. Ɔmpese wo bɛyera ntia. Hallelujah. Ɔmpese wo bɛyera. Awurade nkyere ne bɔhye ho se de ebinum bu no se ɛrekyere. Na emom ɔma ne bodwo kyere ma mo. Ɔmpese nipa biara bɛyera. Na emom opese wo nyina yɛ dai ɛba adwensa kyerɛ mu. Opese wo nyina ba adwensa kyerɛ mu. Hallelujah. Awurade nkyere ne bɔhye ho se de ebinum bu no se ɛrekyere. Na emom ɔma ne bodwo kyere ma mo. Ɔmpese nipa biara bɛyera. Ɔmpese nipa biara bɛyera. Bɔne a wudi eniema di adanse nyina hu se awieye na aben. Eniema di adanse brother ma wiase na ada. Sister, emma wiase emfa wo nomu. Hallelujah. Emma wiase na ada. Eniema di adanse nyina hu se awieye no aben. Me nua dofo, hwehwɛ Kristo yie. Fa wo homa ne yie. Na enche na waba. Enche na de obaba na nya aba o. Fa wo ho ema ne yie. Eniema di adanse enipa nsura Awurade ahemfo nsura Awurade, emu president ahodo, emu vice, emu atitire a omumfa nyame asem nya hwe. Na da obeka wo nsa gubo no, obaye mmobo brother. Na da obeka wo nsa gubo maame. Se wan sura Awurade ebra woti ase yi a da obeka wo nsa gubo no baye mmobo sa asem oda bia meka oso wonyansani na ehunu bone ye beba no ode ne ho ayedan ahinta entete kwa ne fam na watom. Hallelujah. Oso da Awurade da no beba se de owifo eba ti se wutu kwan wo kwa akofa no ma wo kwa ha. Hallelujah. Awurade da no beba se de owifo oba nti wutu kwan a wo kwa ha wo kwa akofa no ma no na Kristo no waba. Hallelujah. Awurade da no beba se de owifo ye dai eba emu na osuru di kukurudu betwam akọ ewiem fiti ase de ebe hye anane wutu kwan a wokofa ne ma wantu wupunu mu no nim se kromfo beba bewia wo. Revelation 2 verse 10 was in sura mane bia wo behunu honam di nipa begu afiase enipa do ne honam eche ni so na atini mu ni so odi ne kra aboro da bia da odidi beto ma ne kra na duane nya dai eni enipa nsura Awurade na mi sura yira afiri enipa mu enipa suro human being ade ba ko mahu no Ghana fo ho ewiase nyina ade ba ko mahu ne se Africa ade ba ko mahu no enipa suro human being ni gina nani so a osuro no chen nyame obo no osuro no chen nyame a wone ne nam me nua dofo mu obia na ada mu obia na ada se heavy ni ho kaka kra bi na de obeba na ba Bible say de otene ne firigidiem ebenya nkwa se wotwe ne ho a ne kra ni nyedai anso no. Hallelujah. Wose enti se yenum nyina besai asika wo peni piu day and night ya wo ye a wonya wo kra nkwaje ho adwuma nyame asem no nsua. Wose se yenum nyina besai brother think twice dwene ho mienu. Se yenum nyina besai nipa be ne sese wo ye wo abrabo konkon nyame sompam onse wo mo abrabo konkon onse wo niam tia wo tiasi wo tiase masika ne ka wo tiase masofu ne momo tiase ma Kristo usuro human being eche nyame okura na katua di bro bia se de ni dwumate okura na katua di bro bia se de ni dwumate Matthew 24 verse 30 no wo se no no nipa ba ne senkyere ne beda di wo soro asase so musuakuo nyina besu ohu behunu onipa ba no se orebo soro murunkum mu
ahoɔden ne animonyam kɛseɛ mu ɔbɛsoma na abɔfo ama ɔde totorobɛnto ane ne so aba na ɔboaboa wɔn a wɔyi wɔn afiri wiase mfonama nan mu nti nkurɔfoɔ bi Awurade ayɛda ayi wɔn mo adan na nyamesuro anti wo mu adan na nipa nsuro Awurade bɔne ne nsa gu bɔne so na ɔka tɔn ne nsa gu bɔne so na wɔbɔ nyame din edi adanse kyerɛ spirit a ɔne ne nam Yesu Kristo ba ɔbɛba biem o wɔse me korɔ no mɛsan aba wahyɛ yɛ bɔ eti mu obi nnaada wo sɛ Jesus Christ wɔ mma biem ɛmu obi emputu nsam engu wadwene mu obi nka nkyerɛ wo sa asɔre na wokɔ no korɔ wo sika no mu pɛ di o gya nyamesom jam nyamesom ne enwena brɔfo de Bible abɛdaada saa nipa no n'adwene nyɛ papa hallelujah wɔse nti sɛ yɛnum nyinaa bɛsɛe a enipa bɛ na sɛsɛ woyɛ onyansani na hunu bɔne ɔbɛba na ɔde ne ho anyinta onyansani hunu sɛ anadwo ya me kɔda me kra ya Awurade dia sɛ de ɔka kyerɛ sikani no enti bra na Yesu Kristo preachi wɔ mpoano no Bible say na wɔ preachi no obi anuanu bi ka kyerɛ sɛ wɔwura ka kyerɛ me nua gya preachi na ka kyerɛ me nua na ɔne me kɔkya ahonyade wɔ Luke 12 verse 13 to 15 na Yesu ka kyerɛ wɔn sɛ monhwɛ mhwɛ mo yɛ pɛpɛɛ ho enye onipa de wɔnya buruso nim na ne nkwa wɔ enipa pesika enipa fum sika na emom yɛ nyɛ na dwen sɛ yɛ pɛ yɛ kra no ɔnyɛ na dwen sɛ wɔde ne kra no bɛma Awurade o Wohu sɛ nyame dwuma no sika wo mu nti no wonka no kora na enkyire nipa no sɛ de obenya firi nipa no wana no na yɛ wode okura na katua adi bro bia sɛ de ne dwuma tie hallelujah me brother adu Awurade enhyira opa evangelist Awurade enhyira me madam afia cha Awurade enhyira opa madam okura na katua di bro bia sɛ de ne dwuma tie o wɔse sɛ ti yɛne nyina bɛsɛe nipa bɛ na sɛsɛ mo yɛ wɔ abrabɔ konkon nyame sompa mu sɛ mo twɛn na mo ma Nyankopɔn da no ba yɛ ntam emu na ɔsoro besogya hye ewiem fiti asede bɛnane ahye onipa ugina bia wɔ he onyansani ne obi a ɔkɔdwena anadwi sɛ anadwi sɛ Awurade gye bekra firi me nsam a he na mekɔ ɛhe na me so no ɛkɔ akɔbu akonta akyerɛ asafo Awurade nti Luke 21 verse 34 no wase monhwɛ mo ho yɛ opotwa ne nsaboro ɛne nkwan mu nneɛma ho dadwene anhyɛ wakoma so na da bi bɛba bɛto mpɔfra mu sɛ fidie enipa nsura Awurade Yesu Kristo bɛba biem o ɔbɛba biem na nya ɔmo wɔ preaching na ɔmo de ɔmo kɔ nkwagye mu o nya sɛ yabɔ ɛda deken ne yɛde wo kɔ nkwagye mu obi a wotua obi a otie Awurade asɛm na ɔyɛ sutie enti na ano na oprichi kyerɛ na suafoɔ no ɛna obi bae sɛ wonna ne wagya gyina fikyire ɛhwehwɛ wo na wɔsɛ hwan ne me na ne megya ne wotie obi otie Nyankopɔn asɛm na wodi soɔ sutie obedience is better than sacrifice sutie so nyame agye cha afɔrebɔ ɛnya 2 billion 5 billion wo de ba de a asɔfoɔ no wo de ba a ɛyɛ nyame dwuma no ɔmo de ɔmo yɛ ɔmo bɛgye na emom no wo ankasa no hunu nyansa me nua dɔfoɔ moma yɛ naada yɛn ho Onyankopɔn wɔ nsi na twetwe efisɛ de onipa gu no ɛnoa na obetwa de onipa gu no ɛnoa na obetwa ti de yɛ nyina wɔ wieyɛ Hebrews 9:27 ɛda hɔ ma me sɛ me no mienu wu praku na wuo na chi no atamuo ɛda hɔ ma yɛn ɛda hɔ ma me sɛ me no wu praku wuo na chi obebu ho konta kyerɛ Awurade hallelujah wɔsenti sɛ yɛnum nyinaa bɛsɛ yɛ nipa bɛ na sɛ woyɛ wɔ abrabɔ kronkron ɛne nyame sompam yɛnum nyinaa bɛsɛ yɛ sika wo pɛ ɛnaada wo de asi wɔ ne so a wonka no korɛ no yɛnum nyinaa bɛsɛ yɛ nipa bɛ na sɛ woyɛ ɛne ɛna sɛ nka mepa me ho akyi Luke 9:62 wɔsɛ de ɔde nsa so funtu dadeɛ na ɔtwa n'ani hwɛ n'akyi no ɔmfata Nyankopɔn ahennie no ɔmfata Kristo na ahennie no me nua dɔfoɔ ɔmfata Kristo na ahennie no de ɔde nsa so funtu dadeɛ na ɔtwa n'ani hwɛ n'akyi no ɔmfata Nyankopɔn ahennie no ɔbɛdi Yesu Kristo akyi o na mmom wa character ɛna ɔde nam wadwene na wode nam o umpa wo ho akyi ukuta asɛm no sɛ bɛyɛ obi bɛma obibi kakra nti na wodi nyame akyi de woyɛ nyinaa wɔ wieyɛ hallelujah ɔsɛ sɛdeɛ ne bɔhyɛ teɛ no yɛretwɛn ɔsoro foforɔ ne asase foforɔ atene ne tim enti asase wɔ bi ka kyerɛ sɛ tene ne tim a wɔboa
hwe aburochire enkrata na biti aburochire ne nkwanna nyina na enkrata na odididie ngrofo pipes gunu ho en wode ye fake marriage awale a enya awale kan enkrata na bidididie ebi twam toransa na ne nsa akona no Bible si ne ye nyina beba atemuo mu ne ye nyina Awurade ye Nyankopon de beba atemuo mu The 1 Peter 4:17 was a brana drusa atemuo ni firi ase Nyankopon fie na se firi yan so kane ye bewie wona wanti asempa ne sai e de so obeji ni patene ni ahin na obegina ahin na wo wutwa ntoro a wo de ntoro na didie e wa adwuma mu wo te Canada US Belgium wo de ntoro na didie wo te Ghana ho wutwa ntoro obi de wasi na adwuma ho won kase wo wie nipa ni sika ni nyina e de akobia adwuma fofo ma nipa na adwuma agu wo fi se de wo ya no one bonsam na dada wo enye Awurade e kire spirit kura wo ne nam me nuadofo moma yenhwe ye ho yie wo se na bre na durusa atamwo ni frase Nyankopon fie na se firi me ne umienu so a emewie wona ogina disco sai abrante mo ni mra wo so maame mo ni mra wo so obi de wa ba abrochire na nipa ne de do ba ye no nyamesuro ante umu Nyamisuro anti umwe woni nipa na tweaman so dendendende enti Psalm 50:3 wose ye Nyankopon babari nye ko mogya di nanim rehye ade eja edi nanim rehye ade enipa nsuro Awurade biem enipa selfas ye suro nyame pa Bible say Awurade paya asase modi nipa 3000 egum ena nyame de ofa ne bo onto ne ntam o krokro wa ne da obe yade obe wura da kamna mu no o judgment na ba wieye watemuo ukwa kobu watan tunyuntuni bi na enya atonyom osi enya kaunsa gubu ato ni atemuo ye obeye nyina wasasi so waye awie akawo ni atemuo no menu yadofo yanhwehwe Kristo yie yansom no nukuremu ni yade nada ani ye hunumu ni yenyansa siwache enti 1 Timothy says nyamesompa abudwo mu yade nya kese nyamesoma ye kanokore nyamesoma ye sutie ye suro Jesus Christ echen human being enipa nsuro Awurade ama na doma chede esen kwode ye adwumo but ana me hani so ma menye oman wo doma chede ye ode be ye adwumo ode be kan evangelism aye atwe akra ma asafo Awurade onye ni osiwo hallelujah wasi ye Nyankopon babori nye kobogya di nanim rehye ade enti yenkonkɔhwe asɛm bi ɛwɔ Matthew 24:3 no yenkohwe asɛm bi Awurade nhyira agirifo nyinaa oba so a no wa share message no Awurade nhyira me brother Kwame Echampon Awurade nhyira wo nokore me brother nkati Awurade nhyira wo onhyira obi bia evangelist Adwoa Eboa aba Awurade nhyira wo Awurade nhyira evangelist Adwoa Matthew 24:3 no yenhwe asɛm bi wo ho no me nuadofo moma yemfa ye huntu ye hunu mu so akakakra bi na de obeba na ba o Hebrews 10:37 akakakra bi na de obeba na ba orenche de otene ne frigidie benya nkwa duri ya tene wo sofo ani so tene ewo wo nsore mpanyina ani so upo mu animonyam eye beta ma so betene wo Nyankopon ani so sense so betene wo nipa ani so na nyame anim no wo nsakirae Matthew 24:3 no na oten wo pepo no so suafo no ba ne nchen wo fa baabi ebeka se ka kire ye dabe na ye no mbe ye wo na de na be ye wo ma ye na wie no ho nsenkire ne na Yesu ka kire won se mo nhwe ne obi anada mo ye wo na ada abrem o amu obi na ada o na nyamesom Yesu abewu ama ye ti se de atare bia na esa wo hye Yesu abewu ama o amu obi na ada o brother sister amu obi na ada o nyame nhwe ntade nyame duku no wode kwan nyame yese ade epro no unipadua no kwa nyame nhwe your body is temple of the Lord unipadua ye nyame asore dan 1 Corinthians 3:16 unipadua eye nyame asore dan yese nyame nhwe nipadua no onhwe ntade enti obi ti wuram no onum wi anu ansa wo onum hallelujah obi ti wuram onum wi obi num jot obi ti aburochire onum jot na no brother bi jot nko packet 9 o se de no timi num packet mienu wa toto gu ne dem mama ya na ada ye hu o
Galatians 6:7 wɔso wɔ Nyankopɔn wɔ nsi na twetwe efisɛ de onipa gu no ɛno na obetwa de wugu wasasi so no ɛno na obetwa enti Bible si yɛ nnwuma ebedi yɛ akyi yɛ nnwuma yɛ na asasi so no ebedi yɛ akyi wate wɔ se na nipa bebree di midin bɛbɛ kasa mini Kristo no ɔbɛda da nipa pii monhwɛ no obi anadam na nipa bebree bɛba bɛka kyerɛ sɛ me menye woman being bi mo me yɛ bɔfoɔ me yɛ angel menya woman being bi mo me awurade ayɛ me soronko me ne Nyankopɔn machiriba ne Nyankopɔn ana machiriba ne Jesus Christ na nada brem ne ɛwɔ enti sɛ nipa the fear of God no anya dwuma bio sɛ yɛ kɔ asɔre afɛsɛ ehutimi tena yɛ mu esuro nyame hu suro no anya dwuma o obia de na dwene na didi obia se Ghana yɛ de obia se abrochira yɛ den enti na fake marriage wa ware kora ɛsɛ sɛ wɔsan kɔ ware foforo because of abrochire nkrata enti ni yɛ nyina na awurade yɛ Nyankopɔn de bɛba atemmuo mu enti hwɛ Matthew 13:41 na ɔso wɔ nipa ba ne bɛsoma na abɔfoɔ na ɔkɔbɔbɔ sintidua to no ne di nsɛmɔne nyina firi ahenni mu na wɔde wɔn akɔgu gyafunu no na afi sɛ na adate wo mu no wobɛtumi asene heaven o heaven nyɛ obi ade o Yesu Kristo na abɛpay price ama wo sɛ gyini di na bɔ abrabɔtene ne na bɛsene kɔ hɔ enti sɛ wo se wo ni Yesu Kristo wɔ se magya nhwɛsoa ato wɔ sɛ mo tutum anam ɔnyɛ de ensimi diem enti sɛ wo se wo ni barima Jesus Christ na num asɛm so a wontimi mba hɔ wontimi mba heaven hɔ emu obi anada o emu obi antumfunturo ngu wasum sɛ heaven Yesu awu ama o oto no soso kora na sɛ atare bia hyehyɛ ne ya papa ya kyire ubohu na ba na sɛ ne ɔkoto afa bibi no wa de afesi sofo ne sa ya soma no you need to repent we hear dwen sachra Jesus Christ is coming again Yesu Kristo obabiem okura na katua de bro bia sɛ ne nnwuma sitie ye to aso monhwɛ na obi anada mo nipa bebree di nipa be kasa mini Kristo no bɛda da nipa pii na mobɛte ɔko ne akosɛm na monhwɛ no makoma nto efise twa sɛ ba ɔko ne akosɛm gay eniema bɔne na ɛkɔso ubohu ne ahyew pane ye a ɛkɔso yɛtimi hye nipa sɛ yɛnwɔ enipa ne te wɔnom na ɔno te wɔ ne obi na hwɛ no no ne yɛahyew sɛ kɔkɔwɔ pane no mobɛte ɔko ne akosɛm niema monti bi da ɛna bɛba monhwɛ no makoma nto efise twa sɛ yɛ de ɛba na no kwa na emedai otai akiri sane asempa no ka entu ba so wo ye nyame adwuma ne ye tan o yesi wei ono kro si so kro nsa kirae ne ye putu nsam gu wadwene mu na wonu wasoma ye bebre ema ne nya wo ya anase ye wo na da bremu ne ye wo Satan be yi ni nipa aba o yi ni nipa ne nso ba nso a Bible say o obeba te se ayi edwantene na won so ye pataku oyiwa firi gidie no ho wo se eno obayi mama hu hia no wakumu na medinti amanyina betan mo eno na betu nipa bebresi tidua na obayi won ho ama na watentane won ho onse ekoso ene Kristo sumu na adane confusion we ya wanye say ya we di wanye mi say we di say ya kyerese ensam basa obi sachira na dwene ya ne ya putu ya judge no judgmental people omugu Facebook ho monhwɛ no obi anada mo na no na beto nipa bebre sintidua na obayi won ho ama no watentane won ho na difo atorofo bebre be sore na obeda da nipa bebre nyame asam ntini mu obeto waso me awurade ayi me same ye prophet the whole word prophet akora su kono ma bi obesua nyame asam ama asam na wura no na wogina ho no na papa pan mu a adwini gu ni tiri so na wogina ho no o hyen nkom kire no enkom hyen kro hye kro efira awurade kro anka ye menu adofo ye wona adabrem ehe na obegina ye wo ye nyina no bebu ho akonto na fisa wo ba kan asam akire wo ba kan asam di ahye wo nkonkron abranya wo nkonkron na kan ye hallelujah untimi nka asam emfa nhye Holy Spirit untimi nka asam fa nhye no breko a won kan hye hallelujah into Job 32 verse 9 na wase nya wona wanyini pi ne mu nyansa papa pan mu anko no be kire akora no oh go ahead no akeka sa basa no de buo
Yesu Kristo ba ti Yesu Kristo nyuma na wo ye abrante tena se na sua nyame asɛm no Yesu Kristo nyuma na wo ye ana di awrade nkan wo so waka wo si Yesu wo si Nyankopɔn abegina wo dem na Nyankopɔn no wo ye fire o ye ja Hebrew 12:29 our God is a consuming fire ana fire na wono no atima Moses yantima hwe na nim na obegina wo single room wo se awrade ye Nyankopɔn se obi pieto ye tuntum unim dia wo ye o se dia Nyankopɔn asoma no o kan Nyankopɔn asɛm dia Nyankopɔn asoma no wonje nkrofo sika o dia Yesu Kristo asoma no wode nasɛm na ama no se onko wiase nyina kɔ kansam pa ne nkira abode nyina ada na wodada wo na ada wo Nyankopɔn wo yensi na twetwe di onipa guo no eno ana obetwa me nuadofo mumo bia na ada mo bia na ada na wo ye nyina no ebeba atemu mu me toa so oba so wa share message no nyame afana hega awrade nhyira opa me sister awrade nhyira evangelist adro ebo a o nhyira obi bia me toa so oboyi mama ho yen ya no wakumu wate wakumu na me dinti amanyina betan ma no na betu nipa berisinchidie no beyi won wama tentane won na difo atrofo be soro be yan obedata nipa bebre enam samu yo bedo sunti wo mu dodo ano do ano bedwo sister ma wo do ano nwo da wate the whole world say omunyina ma Kristo a onko agina ma no because wo hwe Sodom and Gomorrah obi timi tena ho bo abrabotene ne obi timi tena ho eti se wote abroche na nipa nyina ye bone nipa nyina twetwempena fornication abu obi wo yere na wo mpena obi wo kunu na wo mpena me wafuo me wo garden James 4 aware say ye fo minim se wiase adam fofa na wo tan Nyankopon sa ne ma na ekoso a wonko agina ma Kristo awrade nim kwan ofa so de utu kwai odo na di Jacob tu kwai tande ne ko sande ne baaye eti sa wo so de wadwene na ebetu kwai na de wadwene na bedidi a awrade nso na ankasa be kire wo minuadofo no beka hini no asampa wiase nyina de di amanama nyina danse no ansa na wie na ba eti se mu na chiwade ye bomman odifo dan ye ka se gina konkon bia wona de o kenka bible ma ne ntia se unu se achiwade ye koso achiwade ye koso wo nyame fi a munsa aben ena nyame na de nipa na be wura honom nipa no hunu bone wono ho ahwe no wanka nyame na de ne ba asore ho ena oka obejai na Nyankopon no ka kire obi ana nyame ne da ni ade adi kire nipa ne se kwa asore we ya ana se urade na de nipa na ba ho no ma hwan na ene nipa a obepam nipa na firi ho no ena yeso so bone so ye wo bone so me nuadofo ye nhwe ye hu yie ana ye nyina urade ye Nyankopon de beba atemmuo mu woti se mu na chiwade ye bo man achiwade ebi ni se obi ye gay na ode tonyum otonwom na ofifire te no nya fifire kwa o eya petechi fifire o hwebi onom Guinness fifire na te no ene nipa mpe no kore nipa empe no kore wo se bra ni baba nipa bedane akotia anansesam se obetie nyame asam wo no kure mu no obi banku ni na yini nkuru mankwan ye odi ya oda ya oso da ye ko ni kuro mu no obekwa akotie na nyame asam ne da o minuadofo uma ye na da nwura chiwade ye bomman na odifo dan ye kan ye se gina kronkron bia ho na de o kenka bible ma no nya da entiase nwura chiwade ye bomman gay lesbian niema obi abu ne nsa bible se nkoba ne nsa buom ko yina daja so mema ni bi wa kono bone adedere wo yire kura bu ne nsa wo se memefaw ofani wi ano de akogina ho ye shira wo asafu Yehowa onu akasa no nyame asam no obuso anya suti ama the word of God anya suti ama no ye to aso enno wo yudi anwane nkopepo so na de owadan ya tifi ne ma ne mafie mafa bibi emfiri wo Lot one ne yire tena Sodom and Gomorrah tete wo mma emo mo be ye virgin ehin na wonti ntena nso mu nyame ehin na wonti ntena nso mu nyame abrante
ababa wa he na wontimi ntena ensum nyame minu yadofo moma ye na ada ye hu Ephesians chapter 5 verse 6 was mo bi fanse hunu na ada sa no mani tin yakopon bufu hye so den ma so etimo ne woni twaka emo obi fanse hunu na ada bible say komobone sei obrapa etimo ntimoni yie mo moni na ho nipa ne ba wo ncha wo ye waye ne ho odwantene na momo ye pataku ne woni mu na ode ba wo nchen obewia wani gie obewia de kita wo because asombo echen bibibia minu yadofo moma ye na ada ye hu meto aso awrade nhire gidifo nyina oba so ana wa share message no e de amai hallelujah 22 so ayi 21 no eno na ahuyehie wo se eno na ahuyehie akase efiri wiase mfiti ase de efiri wiase mfiti ase de besi na bi mada na so bi ma da beba se wontwa na ne so orenya honam awrade Yesu Kristo se wontwa na ne so orenya honam kra na ode wo akọ because a Christopher no obonsam de nada be wia won obonsam de nada obeka kire se woni nkwagye wo nyame mu kire obedi homeda ansa na wonya nkwagye emu obi fa se hunu nada o se wontwa nna ne so a orenya honam na wona wayi won no betwa nna ne so menu adofo momo obia e na adaye momo obia e na ada Yesu Kristo se de okoye no obesan ababiem obesan ababiem ti Revelation 19 verse 11 no no enkasa enche bebre Revelation 19 verse 11 hallelujah oba so wa share message no fama afoforo maye erade nhire gidifo nyina Revelation 19 verse 11 wose na mihu se wosoro abie na nisu ade hunu no wose na mihu se wosoro abie na hwe oponko fita bi ni hallelujah mihunu se wosoro abie na hwe oponko fita bi nie na de otene so no fre na osia de ono no kwafo na obu atan na otu sa wotene ne mu ontu sa wo na ada mu o se wo bo asori mu ye kataso mu mu aso nipa ni di bone pa so ne ye wo ni sika bi oyinti anya sa o Yesu Kristo okuta na katua Revelation 22 verse 12 wo se me rebanta mikura makatua m de bro bi ase ne dwumate nti 22:16 woti kuro na kire na akraman ne adutufo ane nwamanfo ne wona wo petro na wodi nyina wo osi okura na katua de bro bia se de ni dwuma ye de esitie hallelujah na nani ti se jafnama ahimotire pibuboniti osi no otu sa wotene ni mu hallelujah obu atan no otu sa wotene ni mu na ahimotire pibuboniti no watire ni din bi obiara nim je wono nko no shatade bi ade abogbojam na obi si nyame yodo mabra wo asasi so na bra wo bewu no ekobu akonta etwase ye nyine kopie Kristo na temu ogwara ni mu 2 Corinthians 5 verse 10 na obiara nya so da nam ni nipadua so papa obone o se ne wo ye no obebu hu konta kire asafo orade minu adofo o shatade bi ade abogbojam na ni didi nyankopon asem o shatade ade abogbojam ugina bia wa he minu adofo yehwehwe Kristo yie yemfa ye homa no ensanu mu mmarema yemfa ye homa Jesus Christ obi wo twa bi o se asondan kra de o nsi ho asara manyini che no wa man church say eye bonsam na eputu wadwene entu Isaiah 5:22 no wonu ye nsanu mu mmarema no nsaframa hodenfo o de Guinness fra apetition nsanu mu mmarema ene nsaframu ahodenfo Yesu Kristo oba biem na oba no sai die na bewie sai na bewie ye menu adofo Yesu Kristo ba yehwehwe ne yie yemfa ya kwan emma Jesus Christ yenante nyamesuro mu yesuro nipa ache yade yehunu mu asiwo ayame yase nipa nim kwan ye fa so di pesika na emomonim kwan ye fa so ehwehwe nkwagye ma ye kra onim kwan ye fa so di pesika mebre na ya ye bre 2 Timothy 3 verse 5 okari wonim kire nya nsompa so mo ahoden no wapa
so obekari wani ma kire nyamesompa ne mu anwoden so be ya enhyira ne ho me nua dofo fa homa Jesus Christ na ntena akwan ne so na renche na waba na Bible say ba wo ba na okura na katua e de bro bia se de ne dwuma ye de esitie me nua dofo fa homa Jesus Christ yi na ntena akwan ne so yi na enche obesane na nimo nyama etoso mienu na oba ne sen hallelujah oba ne sen me nua dofo ehe na wo begina hwehwe Jesus Christ as 1731 was wo yi da bi ato onam obarima bi a wayi na si wo so obebu wiase atentene ni mu wono na woma na sori afira wufuom de adi adanse se nipa nyina nyinini se wo ye kramoni se wo ye dunsini se wo ye bosomni sori firi bosom dan ni mu wono be fa Jesus Christ wono na nkwaje woni mu I am the way, the truth, and the light. Mene kwan no kora ne nkobi ma agya ne nkyɛn gye sɛ wɔnam me Jesus Christ so. Awurade nhyira me ne wo bɔ mpae. Nyame hon konkron na anwumre yɛ da wase sɛ wo de won nsɛm adom yɛ. Awurade yɛ hyɛ wo din konkron animonyam. Ma won nsɛm no enso aba wo yɛ mu na eni hene wo yɛ mu. Awurade yɛ srɛ wo sɛ ma wo musuro entena yɛ mu. Na wo se wo mma ne sɛ oguama ne wo beba ne sɛ arenade. Boa yɛ na twere yɛ din wɔ nkwa nwomam. Na wo pie wɔ animonyam yɛ ne wo nyina kodi da eni awiye. Yɛ da wase e wo Jesus Christ din nti. Amen. Ma me yɛ akɔna du. Awurade nhyira mama pa o nhyira obi bia oba so a share fama wo nua me de mo besi ha ya nin se ade asa na me ya adom a week yi mu ye beto ase sei na nwumre nyesa akora ne ha ye papa Awurade nhyira mu nyina. Praise the Lord. Yesu Kristo besan aba biem.